Let's play. Same pa rin ang kakapit nyo kanina. Ayan. Same teammate pare. Same. Hello. Number 24, hi. Guillermo, pinawag ang bola. Bigay slider, bumulog ng left. Short. Tawa ngayon ni Enzo. Galensoga, bigay kay number 6. Kirby. Number 18. Bam. Side ball. Good three. Number 18. Foul. 2 shots. Wala ang 2 minuto, pero kay Galensoga pa rin yan. 2-0. Saide, binababa ang bola. Saide, diretso. Uy, nakuha ni Peña Florida. Peña Florida, uy, bedo ba? No look pass kay Kirby. Ang lalim. Oh! Same ball. Peña Florida. Bigay kay Kirby. Kirby. Wala. Nakuha ni Frederick. Frederick. Pinababa ang bola. Frederick. Bigay kay Clarkson. Bigay kay number 8. 2 points by number 8. All 2. Number 6. Bigay kay number 24. Peña Florida. Bigay kay number 18. Number 18 for 3. Short. Bigay kay Larsen. Larsen. Pinababa ang bola. Larsen. Bigay kay Guillermo. Guillermo. Uy, kaya. Kaya. Ang ganda pa no. Ang ako ni Galensoga. Finish mo. Finish Bigay kay Kirby. Kirby. Uy. Number 18. Number 18. Uy. Kaya pa rin. Wala pa rin. Hoy. Wala pa rin. Wala pa rin Ken. Ken, pinababa ang bola. Foul. Holding foul. Frederick. Crossover. No look pass kay Tarser. Tarser sa gitna. 3 seconds. Peña Florida. Pinababa ang bola. Peña Florida. Nagkakaroon ako number 18. Sa Peña Florida. Dribble the ball. Crossover. Sa gitna. Bang! Kanina pa yun eh. Kanina pa inapangan yun eh. 4-2. Kondisyon! Larsen. Crossover. Same ball. Larsen again. Bigay kay Frederick. Frederick. Dribbling the ball. Frederick. Wala. Nakuha ni Kirby. Kirby. Wala pa rin. Number 18. Wala pa rin. Nakuha ni number 18 pa rin. Wala pa rin. Nakuha ni Larsen. Larsen. Oy! Good defense. Grabe yung numbers mo, ha? 4-3. In and out. Number 18. Bigay kay Peña Florida. Peña Florida.
mga bola. Bigay number 18. Balik kay Peña Florida. Peña Florida. For 3. Ben. 3 point. 17. Number 18. To Galensoga. Galensoga. Pumaw sa test. No. Tawag number 18. Number 18. Pinasa. Ulit. Ready. Bigay ka number 18. Tarse. Wow. Suki ka sa ano ha, free throw Tarse ha. Wala. O malapit na yung season 2 natin sa Uncle Crew. Baka may gusto pang umabol ha. Pwede pa, pwede. Wala pa rin. Galensoga. Passing opportunity. Slide. Nagagawa. Nawala number 18. Bigay Kirby. Kirby. Wala. Ayaw talaga. Ayun na. Change board. Ikaw pala kailangan eh. 9-3 ang score. Si Warren ang nakakahulog. Ganapin niyo si Warren. Guillermo for 2. No. Now on Kirby. Passing opportunity kay Peña Florida. 3. Veterano. 11-3. Last 3 minutes. 2 points by number 13. 11-5. Galensoga. Bigay kay Peña Florida. Peña Florida. Dribbling the ball. Sa gitna. Jump shot. Yes, sir. Ayos ha. Smoothie ha. 35. Guillermo. Guillermo. 8 pounds. Very good ha. Parang walang ano? Parang walang ako. Wow. Baka walang yan ni Papi. 7-13. Parang wala daw ako. Number 18. Yossi ka kasi ng Yossi eh. Ayan. Ay. Number 18. Tarse. Last 2 minutes. Wow. Ayos ha. 9-13. Peña Florida. Bigay number 18 for 2. Short. Ako ni side. Side. Bigay kay Guillermo. Guillermo. Change short tayo. Nag-change short na ba? Okay. Sorry. 11-13. Ang score. Nawala na dalawa. Lasing si Paolo, lasing pa. Lasing si Pau Pau. 15-11. Dalawang ng 4. Tarse. Wow. Side number 3. Wala. 55 seconds. Number 18. Oy! Oy! Uy! Uy! Same ball. 40 seconds. 2 points. 17-11. Sayang, konti. Dalawa na lang. Sayang. Number 13. Ben. 3 points! Dalawa. 15-17. Dalawa lang yan, no? 20 seconds. 4 na. 19-15. 30 seconds. Oy!
O, next game, pasok. 1-2.